Yun guys, NBA muna tayo. Nasa kay Jamorant. Mag-best pa ako dyan guys. Yun o. Tenga sa wala. Ano o. Ano sa blue yun o. Uy! Ano, gusto makbo. Ano. Dang. Oh. Dang. Ano. Nadaya tayo doon. Sige, bawi. Let's go. Okay. Yun o. Sablay ka pa rin, boy. Anong ginagawa mo? Okay, depensa. Ano, sinapal o. Blanca. Oh, shit na yan. Tambak tayo, guys. 0-4. Sige, bawi. Pressure na maganda. Sige, play. Yan na. Ayun na. Sablay ka pa rin, guys. Yan yun. Very good. Good job, sabi ni coach. Sige, bantay. Yan na. Steal. Aba, nahawakan na yung kamay, Paul na. Kadaya naman yun. Sige, bantay. Bantay na tayo, guys. Lobus, taas kamay. Oh, ayun, nago. Wala naman nga. Ano ba yan? Yan siya, nag-uunat pa si Tropo. Okay, sablay. Nakasap pa niya. Ito. Sablay. Ayos, rebound, baby. Okay, very good. Nice game. Maganda to. Rep, bisa mo rep. Okay, Jamorant. Mahanap na magandang pwesto. Nadapa pa. Ayun na. Oh, ha? Libre. Uy, shot. Good shot. Isa na lang guys. Mahabol na natin sila. Okay, bantay. Bantay mo, boy. Steal. Uy, no. Steal na yun eh. Blanca. Okay. Okay, pasa. Pasa mo kay Jamorant. Taktak mo. Tulunggis. Sablay na naman tayo doon, guys. Okay, bantay. Siyak sa tagiliran eh. Mamamangam pa eh. Sablay. Makantala tayo rito, guys. Sablay. Oh, shit. Kaya yan, guys. Mahaba pa ang oras. Okay. Bigay mo kay Tisoy.